আর একটা খবরে এই মুহূর্তে নজর রাখবো, বড় খবর নিঃসন্দেহে দিল্লিতে ছাত্র বিক্ষোভের পর এই প্রথম মুখ খুললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সংসদে দিল্লিকাণ্ডে বিবৃতি দিতে প্রস্তুত সরকার, বিরোধীরাই সংসদ অচল করে রেখেছে তোপ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है, संसद वो चलने दे बस। দিল্লি থেকে আমাদের প্রতিনিধি জ্যোতির্ময় আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। জ্যোতির্ময়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি বললেন সংসদে দিল্লি কাণ্ডে বিবৃতি দিতে সরকার প্রস্তুত, কিন্তু বিরোধীরাই সংসদকে অচল করে রেখেছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে কবে বা কখনো নাগাদ এই বিবৃতি দেওয়া হতে পারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে, তার কোনো ইঙ্গিত কি পাওয়া গেছে? দেখো, গত সোমবার দিন বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটি বৈঠক থেকেই সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে এবং সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে এই যে ছাত্র বিক্ষোভ, যন্তর মন্তরের লাঠিচার্জ, এর পাশাপাশি আরো যে প্রশ্নলিক সংক্রান্ত বিষয়, সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে সরকার প্রস্তুত। অপরদিক থেকে বিরোধীরা তারা স্পষ্টভাবে যে কথা বলছেন যে তারা এক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর চান। প্রথমত, লাঠিচার্জ করার, পেলেট গান ছোড়ার এবং গুলি চালানোর অর্ডার কে দিয়েছে সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জবাব দিতে হবে এবং এক্ষেত্রে তারা আলোচনায় খুব একটা আগ্রহী নয়। তার কারণ সরকার পক্ষের কৌশল আলোচনার পরিসরকে কাজে লাগিয়ে আদতে রাজ্যে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে, বিশেষত বিরোধী শাসিত রাজ্য যেমন ঝাড়খণ্ডের ঘটনা, সেখানে বিরোধী শাসিত রাজ্যের সরকারগুলোর ভূমিকা কি এবং একসময় ইউপিএ সরকারের আমলে কি হয়েছে সেই তথ্য পাল্টা তুলে ধরে বিরোধীদের প্রচারকে ব্যাহত করতে চাইবে সরকার। এবং সেই কারণে অমিত শাহ আজকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন যে তিনি সমস্ত রকম জবাব দিতে তৈরি রয়েছেন, তিনি সমস্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে তৈরি রয়েছেন। সরকার পক্ষ তারা আলোচনা করতে চাইছে না এবং সংসদের বাদল অধিবেশন আগামী কালই শেষ হয়ে যাবে। ফলত আজ যদি আলোচনা না হয় তাহলে সংসদের দুই কক্ষে অর্থাৎ লোকসভায় একদিন, রাজ্যসভায় একদিন সেই আলোচনার সুযোগ কিন্তু আর থাকছে না। ধন্যবাদ জ্যোতির্ময়। এবার শোনাবো আপনাদের এই প্রসঙ্গে রাহুল এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধী তাঁরা কি বলেছেন। This is the forum at which they have to answer questions, they have to give statements. There was a huge demonstration. The whole youth of the nation came out, not just in Delhi but all over, in cities all over. They were beaten, they were tear gas, they were shot with pellet guns. In Bihar, an AK-47 was used on them. The government doesn't feel that they owe any answer. They don't owe even a statement as to how did that happen, who ordered it. We are not interested in listening to Mr. Amit Shah's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent. इस 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहाँ बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके, स्टूडेंट शुड नो दिस, 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। রাহুল গান্ধীর বক্তব্য শুনলেন আপনারা। দিল্লিতে ছাত্র বিক্ষোভের পর প্রথমবার মুখ খুললেন অমিত শাহ।
সংসদে দিল্লি কাণ্ডে বিবৃতি দিতে সরকার প্রস্তুত, বিরোধীরাই সংসদ অচল করে রেখেছে তো কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है, संसद वो चलने दे बस। आप एक पत्र 2 बजे तक लिख कर दे दीजिए स्पीकर साहब को, 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। संसद में एट लेंथ चर्चा होती है। आज 3 बजे से देर रात तक जब तक वो बैठे और कल दोपहर 3 बजे तक हम तो क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार है अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं तो। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है। দিল্লি কাণ্ড নিয়ে সংসদে বিবৃতি দিতে সরকার প্রস্তুত জানালেন অমিত শাহ। এই প্রসঙ্গে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি কি প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন এবার শোনাবো। বিজেপি আজকে যে দল ভাঙানোর খেলায় নেমেছে, এত সাংসদ ভাঙানোর পরেও, আজকে এত সংখ্যা থাকার পরেও তারা হাউস চালাতে পারছেন না। যে কথাগুলো দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা লোকসভার অধ্যক্ষ আপনাদের মাধ্যমে সিলেক্টিভলি লিক করছে, সেগুলো হাউসে বলুক না। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে তো হাউসে আসতে কেউ বারণ করেনি। আজকে গত 20 দিন ধরে তিনি হাউসে আসছেন না কেন? দেশের প্রধানমন্ত্রী হাউসে আসছেন না কেন? কথা তো এটাই হয়েছিল যে নিটের আলোচনার পর দিল্লির যে ছাত্রদের উপর হামলা এবং আক্রমণ, টিয়ার গ্যাস থেকে পেলেট গান চালানো, সে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে এবং সেখানে হোম মিনিস্টার ক্ল্যারিফাই করবে। তো আজকে নিটের আলোচনা শেষ হয়েছে প্রায় 10-12 দিন হয়ে গেল। কোথায় যে কথাগুলো সিলেক্টিভলি লিক করছে হাউসে এসে বলুক। TV9 বাংলা সুস্বাস্থ্য 2026। যাদের হাতে আমাদের প্রাণ, তাদের জানাই সম্মান। যে চিকিৎসকরা আমাদের জীবনটাকে ঘিরে রেখেছেন তাদের সম্মান জানাবো আমরা। TV9 বাংলা হেলথ কনক্লেভ। পুরস্কার যেগুলো দিচ্ছেন তার জন্য চিকিৎসকরা উদ্বুদ্ধ হয়। স্বাস্থ্য পরিষেবায় সেরার সম্মান। দেখুন TV9 বাংলা সুস্বাস্থ্য, শনিবার বিকেল 5টা বেজে 25 মিনিটে TV9 বাংলায়। TV9 বাংলা, না দেখলেই নয়।